हिंजलिकाटुरे बीजेपी तरफ लोकदेखाणिया प्रेस मीट राष्ट्रीय बीजेपी दलर सदस्यता ग्रहण अभियान गंजाम जिला हिंजलि आरंभ होता नहीं बीजेपी घुमुसर जिला सभापति सांबादिक सम्मेलन सूचना देते। हिंजलिर बिजू पट्टनायक कल्याण मंडप ठारे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में जिला सभापति विजय कुमार स्वाई समेत राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिशिर मिश्र जिला सदस्यता प्रभारी नीलमाधव पात्र अनिल पंडा नारायण बेहेरा संतोष प्राणीग्राही प्रमुख सम्मेलन में मंचासीन थे। 24 वर्ष धरी शासन में रही पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन निज निर्वाचन मंडल घरे घरे बीजेपी सदस्यता ग्रहण करने दल योजना करिछि। जिलाव्यापी यह कार्यक्रम को जोरदार कर हिंजलिर विजेडी दल में असंतोष नेता माने बीजेपी सदस्यता ग्रहण करुछंती। केवल सदस्यता को जे प्राधान्यता दिज्व एक नुहे विशेष भाव प्रत्येक उन्नतिमूलक कार्य सांगक शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन ठू आरंभ कर जलसेचन एवं दादन समस्या को रोक युववर्गों नियुक्ति प्रक्रिया सकाशे बीजेपी सरकार संकल्प नहीं घुमुसर जिला बीजेपी सभापति विजय कुमार स्वाई सांबादिक विभिन्न प्रश्न उत्तर रखिते। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा डिजिटल। सर कौन कहे बर्तमान बीजेपी सरकार आसला बीजेडी गढ़ आक्रमण जोरदार होकर सूचना तो सब दृष्टि जदि देखा शिक्षा को किमिति प्राधान्य देते आप देखिए गत काली मुख्यमंत्री कहते जे प्रत्येक पंचायत रे एक मॉडल स्कूल हम जोटी पिला माने सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ाई आकृष्ट हे से प्रकार व्यवस्था हम। भारतीय जनता पार्टी सब शिक्षा उपर गुरुत्व देकर आसछन तेणु प्रत्येक स्कूल को किभली मॉडल करा जीवो एवं पिला किभली अधिक रु अधिक पिला सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ियो तार मते व्यवस्था करा जीवो। तो गमनागमन क्षेत्र जदि व्यवसाय क्षेत्र देखा जो रही गोपाल पक्षु फुलबाणी जो रेल पथ कथा उठा तापर व्यवसायीकरण दृष्टि गमनागमन जो कौन चिंता कर देखो आमर एवं जो रेल प्रोजेक्ट आरंभ होती गोपालपुर टू रायपुर से प्रोजेक्ट निश्चित भाव में हम या मंत्री को आम दृष्टि आकर्षण कर भंजनगर देकर सी जाकि आमर फुलबाणी होकर सी जा रायपुर में पहुँचे मझे आमर आउ गोटे गोटे रेल ट्रैक अच्छे से ट्रैक मिसे ये योजना कार्यकारी हम एवं जेते सबू डेवलपमेंट वर्क ओडिशार समस्त काम चलो केंद्र सरकार निश्चित भाव सहायता कर। तो देखो जो एसएचजी जो महिला माने जो प्रकार स्कीम माध्यम बेनिफिट उठाउले ताको अपलिफ्ट करिया पई आउ की योजना करा जाउची ना सेटा को कौन ना दिया बदला हो आगो से कथा तो सरकार वर्तमान सुधा निष्पत्ति करना किंतु एतिकी भारतीय जनता पार्टी मुख्य उद्देश्य जे माँ मानू भौणी मानू सबु क्षेत्र में अग्राधिकार दिज्व से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करा। तो बेकार संख्या चाकरी कथा बेकार दादन कथा विशेष कर दादन समस्या ताकू प्रतिहत करने कौन योजना मैप रोड मैप कौन कर बर्तमान आरंभ होती दादन को कमेवाई छोट बड़ आरंभ कर विभिन्न प्रकार सब शिल्प प्रतिष्ठा करा एमएसएमए जदि कौन व्यक्ति छोट कि मध्यम धरणर जदि इंडस्ट्री करे सब्सिडी दिज्व एवं ऋण दिज्व किभली भाव में ओडिशा रे दादन कमिव तार एकमात्र कारण है जे आमे आपण देखिए किसी दिन पूर्व निर्वाचन सरपंच चाषी नेता युव नेता 103 जन भारतीय जनता पार्टी राज्य ऑफिस से भारतीय जनता पार्टी समस्त जनसाधारण जनता दल संस्कार मंत्री समस्त अतिष्ठ आज भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन किशोर मिश्र समर्थन निर्वाचन सदस्य सबको जानते एक है
ସଂଗଠନ ହଉ କି ସରକାର ହଉ ତାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସେମାନେ ଆଧାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଆମର, ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର କାମରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହିସାବରେ ନାମ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସ୍ତରୀୟ ବୁଥ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଯଦି ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଇଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବାକୁ ଗୋଟେ 2-3 କାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ କରେ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ସେଥିରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ରହିବନି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ନେଇ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବା କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଆପଣ ଜାଣିବେ କାଲି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତ କରିବାକୁ ଯେ ଆର କୌଣସି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଶେଷ ଦିବସ ନାହିଁ। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ 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 ଯାଇକି ସେଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ, ଦାଖଲ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ହେଇପାରୁନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସେଠି ମାନେ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ମତାନ୍ତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସବୁଠୁ ଯଦି କେଉଁଠି 900 ବେଶୀ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗା ଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲା। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ